Rolling. Okay, hai Nadia, apa khabar? Hai, sihat. Alhamdulillah. Okay, so kita mula dengan soalan first dulu Okey. Betul. Macam ceritakan sikit tentang produk pot yang diasas oleh Nadia dan juga founder yang lagi seorang. Okey, so POT ialah satu micro saving platform untuk membantu golongan muda menabung buat financial goals mereka. So contohnya ada yang nak ke Bali dengan kawan-kawan, atau nak beli laptop, ataupun nak save untuk bayar balik PT and loan dan sebagainya, mereka boleh menabung melalui POT. Dan keistimewaan POT ialah kita mengumpulkan tabungan-tabungan daripada pelbagai bentuk, daripada bank account, daripada e-wallet dan daripada cash transaction ke dalam satu platform. So kenapa pilih untuk namakan platform sebagai pot? Apa POD tu sebenarnya? Apa pot Okay, tu? so pot tu kalau macam ada satu peribahasa English ni, like two peas in a pot. So pot tu sebenarnya container untuk kacang tu kan. Jadi kita lihat pot tu sebagai satu container untuk tabungan. Macam iPod ialah container untuk muzik dan pot ni ialah container untuk tabungan. Okay, so macam mana boleh tercetus? Soalnya kalau ada orang nak buat sesuatu benda, dia datang ada masalah kan? Ya. So mungkin macam mana boleh tercetus ni nak buat pot tu sendiri ya? Mungkin Nadia pernah ada masalah berkaitan tu sebelum ni? Ya, malu sebenarnya nak mengaku sebab dulu saya kerja dalam satu asset management firm, Nomura. Saya jaga duit PF dan sebagainya, tapi saya sendiri setiap hujung bulan mesti macam mana semua duit. So jadi saya cuba untuk cari solution yang sama dan banyak sebenarnya micro saving application di United Kingdom, di US dan di China. Dan saya rasa kenapa tak ada solution yang macam tu di Southeast Asia. Jadi pot tu sebagai satu permulaan lah. So idea ni siapa yang cetuskan di antara dua orang tu? Okay, so saya dan co-founder saya Ying Ting, dia seorang yang sangat bagus dengan duit. She's really good with money. I'm not very good with money. So jadinya bila saya cerita dengan dia macam, you should build this platform. Dan dia sewaktu di UK, dia selalu simpan £1 note tau dalam jar. Sampai 1 tahun dia boleh belikan mak dia satu designer bag. Dan dia rasa macam, kalau dia nak pergi masuk kedai tu untuk beli terus, mesti dia tak mampu. Tapi sebab dia gigih £1 every single time, then she managed to kumpulkan jumlah yang banyak. Dan inspirasi tu tercetus daripada situlah. Kalau kita boleh adakan satu jar ni secara digital untuk orang menabung untuk tujuan mereka masing-masing, mesti macam lebih mudah untuk orang menabung. So macam ni juga kan, so berapa jangka masa atau tempoh untuk membangunkan pot tu sendiri daripada scratch sampai dah ada physical punya ni? I see. So kita start sebenarnya daripada 2018. Tapi ideation tu dah daripada hujung tahun 2017. Masa tu saya masih bekerja dan Ying Ting co-founder saya pun masih bekerja. Kita buat part time. Lepas tu bila 2018 tu we all left our job untuk buat ni secara full time. Jadi sekarang dah setahun lebih dah pot beroperasi. So macam mana dengan feedback daripada orang ramai ataupun orang yang di sekeliling Nadia dan juga co-founder sendiri? Okay, so ini cara saya recruit talent juga. Bila saya cerita tentang idea ni kepada mereka kan, mereka sangat seronok sebab diorang excited cerita, yelah, I pun ada satu tabung Milo coin yang tak digunakan. Jadi kalau ada satu platform yang boleh kumpulkan semua tabungan ni, it will be great, right? So a lot of people find that very useful, terutamanya bila kita ada kolaborasi sekarang dengan MyDay. Sekiranya anda membeli, kolaborasi ni akan berjalan awal tahun depan. Sekiranya anda membeli sesuatu di MyDay dengan tunai, baki tu anda boleh tinggalkan je dekat cashier, cakap saya nak pot this balance. Okay. So far memang collaborate dengan MyDay saja dulu? Kita bermula dengan MyDay dan eventually we will trickle down to all the other supermarkets as well. Alright, okay. So saya move ke soalan yang ketiga sebab tadi ada extra question. So soalan ketiga saya, proses dan prosedur yang diaplikasikan secara inovatif untuk mendapati cita rasa kefahaman masyarakat sini. Macam mana kita nak terangkan pot ni kepada pengguna kan? Yang lebih dari more tu inovasi kan. So, right. Susah nak faham. So pada awalnya masa kita ada idea pot ni, we were very fortunate to be part of Khazanah Neo program yang mana kita dipertemukan dengan 1237 Ventures yang sekarang merupakan advisor dan juga investor kami. Pada ketika itu pot tu memang just a blind idea lah. So bila kita jumpa mereka, kita refine and they introduce us to mentors and industry experts yang membolehkan kita lebih menghalusi business model pot sampailah menjadi pot hari ini. Pada ketika itu kita sangat fixated on this idea of application. Okay, semua benda kena guna app. Tapi bila kita tengok balik perjalanan user, ada kebanyakan mereka yang
lebih selesa menggunakan platform yang mereka dah faham. Contohnya kolaborasi dengan GoGet. So GoGet ni on demand job platform. Mereka provide riders, provide house cleaners and all that. Mereka selesa menggunakan aplikasi Pod melalui GoGet. Jadi tak semestinya mereka kena download aplikasi. So itu salah satu pivotal points that we face throughout our collaboration with 1337 Ventures. Okey, so dia cakap pasal financial punya untuk monitorkan dari untuk apps dan website dah ada banyak kan. So apa dia punya kelebihan dan keistimewaan Pod yang mungkin tak ada daripada platform lain? Ya, betul. Kelebihan yang paling utama dan ketara sekali yang kita nampak melalui aplikasi Pod ni ialah semua benda dikumpulkan di satu tempat. Yang tu yang lebih mudah. Sekarang kita ada duit dalam e-wallet, kita ada duit dalam bank, kita ada duit dalam poket, duit shilling. Jadi macam mana kita nak kumpulkan semua, sebenarnya semua tu simpanan kan, because that's our money, right? So how do we collect it into one platform? Yang itu kelebihan Pod yang paling utama. Dan yang kedua ialah setiap milestones yang pengguna capai, so katalah dia nak save RM1,000 in 4 months time. Jadi setiap RM250 yang dia capai setiap bulan tu, kita akan kasih reward. So itu adalah salah satu daripada kelebihan yang kita bagi kepada pengguna. Okey, beri sikit apa jenis bentuk rewards yang ditawarkan Pod kepada dia punya ni? So at the moment we give cash rewards, which is cash bonus. So setiap milestones yang dia dapat kecapi, kita akan kasih cash bonus. Dan pada penghujungnya, contohnya you nak save untuk beli kamera katakan. So by the end of your journey, when you finish, we actually link you to e-commerce and we provide discounts on that purchase. So technically you buy it at a cheaper price. Okay, so saya cakap kita pasal kawal kita punya financial kan. So ada tak Pod ni ada mengamalkan syariah compliance? Sebab kadang orang fikir betul. Kan, so ada tak Pod mengamalkan syariah compliance ni? Definitely. So I think what we are talking to a Sharia provider to certify the process as Sharia compliant, tapi semua operasi kita pada ketika ini memang kita gunakan Sharia bank dan kita gunakan Sharia funds untuk generate the interest. So at the moment we don't do lending and things like that. So proses kita adalah Sharia compliant, cuma tinggal belum dapat chop je lagi. Okey, dalam kita jadi proses untuk mendapatkan chop tu berapa lama sebenarnya? Ya, so kita bertemu dengan pelbagai Sharia advisors sebab di Malaysia mungkin ada 3-4 provider yang memang dedicated untuk Sharia advisor for companies. So sekarang ni kita masih dalam proses due diligence dengan semua. So we hope to get it by next year insyaAllah. Okey, dari segi untuk Pod sendiri, adakah dia boleh digunakan di semua negara ataupun hanya for now di Malaysia sahaja? Okay, it's quite interesting the question that you're asking. So pada ketika ini Pod hanya untuk market Malaysia saja, kerana setiap market yang kita nak masuk kita perlu ada license. Jadi di Indonesia kita dah jumpa satu bank partner yang nak bawakan produk Pod ke Indonesia. So hopefully next year we will be available in Indonesia. So antara target Pod ni untuk mengembangkan sayap Pod di negara luar berapa ni dia punya aim? The aim. Okay, so immediate market is Malaysia and Indonesia. We are also in very early stage talk dengan satu e-wallet di Cambodia. So buat masa ni fokus Pod sememangnya untuk masyarakat Southeast Asia. Jadi kita akan ambil stages by stages lah in terms of the country that we penetrate. So sikit Pod dah masih tahun yang pertama. Tahun yang pertama. Okay. So apa tak ada lagi future planning ataupun usaha untuk mengembangkan lagi fungsi Pod untuk kegunaan di masa hadapan untuk jangka masa pendek dan juga jangka masa yang panjang? Okey. Jangka masa pendek ialah untuk menambahkan lagi jumlah partners yang kita bekerjasama. So sekarang kita ada Boost, e-wallet, kita ada Mydin, supermarket dan kita ada GoGet which is a job platform. So strategi kita ialah untuk explore vertical by vertical. So sekarang kita dah ada 3 different vertical. So now it's a matter of growing. Okay, vertical job platform kita dah ada GoGet. Sekarang nak kembangkan lagi job vertical tu dan juga Mydin. Lepas Mydin mungkin kita akan ke 7-Eleven dan sebagainya. Jadi at the moment we have 3 verticals dan jangka masa pendek ialah untuk mengembangkan jumlah merchants yang kita ada untuk membantu tabungan buat golongan muda tu dan untuk mengembangkan lagi merchants on the other side bila mereka dah habis menabung, ke mana wang tu dihalakan. So kita ada syarikat-syarikat insurance, investment platform dan juga e-commerce yang mana yang bila mereka dah capai target mereka, mereka boleh terus membeli dengan e-commerce platform contohnya. So itu target dalam jangka masa pendek. Dalam jangka masa panjang ialah untuk replicate this whole process ke negara yang lain. Okey, so kan kalau kemungkinan kan pasti ada penonton kami yang nak
cuba pot tu macam mana diorang boleh gunakan dan mana saluran yang diorang boleh dapatkan untuk install ke ataupun gunakan pot tu sendiri. Okay, so mereka boleh ke Play Store dan cari pot savings. Kita juga ada di iOS App Store. Tapi dia perlu download melalui external link. Jadi semua maklumat ni dan juga TNC dan sebagainya ada di dalam website kami usepod.com. So usepod.com. So ada any membership ni fee ke ataupun apa-apa? Tak ada. Platform ni semua saya lupa nak cakap. Sebenarnya benefit yang paling besar platform ni percuma. Untuk pengguna transfer duit daripada bank account semua tak di-charge. Okey, untuk cara untuk pot tu kan, kita nak set kita punya duit kan. So macam mana dia nak transfer daripada mungkin saya punya account bank, my personal saving, tak transfer ke pot. Macam mana transfer tu? Ada macam ada berapa lama proses dia? Dia ada multiple ways that you can transfer. Kalau daripada bank account kita ada dua cara. Sama ada you nak direct debit, itu for savings. Maknanya macam setiap minggu you dah set, okay, setiap minggu I nak save RM20. So RM20 tu akan auto deduct from your bank account into our platform, dan itu sebenarnya powered by our provider Kerlak. Kalau contohnya pengguna yang nak buat on demand, yang macam setiap kali I ada extra I nak save, dan mereka go through the interface lah. So mereka klik saja ke direct transfer, dan money akan go from their bank account, whatever bank account that they're using, to our platform, and it's free, there's no charge. Dan juga mereka boleh transfer daripada e-wallet Boost. Sekiranya ada funds yang mereka tak gunakan untuk berbelanja, mereka boleh transfer daripada Boost ke platform kami juga. Semua method of transfers are actually on our platform. Okay, dari segi kalau nak withdraw daripada pot boleh? Boleh. Sebab we realised that when we first started, we realised that maybe we are competing with other platforms. Sebenarnya tak, kita compete dengan bank account dan ATM machines. Kerana mereka rasa bila kalau saya simpan duit dalam bank, saya boleh keluar bila-bila masa. Dengan pot pun boleh, tapi cuma ada lag time sikit bila you click withdraw, dan dalam platform tu ada besar button SOS. Kalau anda betul-betul terdesak dan memerlukan wang, anda boleh withdraw melalui button SOS tu, dan money will reach your account within 24 hours. So kira ada orang ramai yang mungkin tak begitu familiar dengan pot sendiri kan. Adakah pihak ataupun customer service ataupun nak soalan, adakah dia akan respond within 24 hours? Definitely. So our customer service currently mainly on WhatsApp. So response is less than 1 hour definitely. Saya nak tanya soalan lagi. Contoh instead of kita punya own pot dekat rumah, macam Amir kumpul RM5, saya pun kumpul RM5 punya note. Okay, instead of kita kumpul pot sendiri kat rumah dan kita guna you punya pot, apa advantage dan disadvantage untuk dua-dua pot yang kita orang I see, faham. Okay, so kalau anda kumpul sendiri, maknanya anda ada jar anda di rumah yang dipanggil pot. Bila anda simpan dalam jar tu, RM5 yang anda letak dalam masa setahun dia RM5 juga. Jadi melalui platform kami, disebabkan kita ada 10,000 orang yang mengumpul RM5, kita kumpulkan dalam satu bank account, right? Dan bank account ni generate interest overnight, dan kita akan pass balik interest yang 3% yang kita dapat tu kepada pengguna. Jadi RM5 yang anda simpan tu setahun mungkin jadi RM6 dan sebagainya. Jadi itu kelebihan dia. Mungkin kekurangan dia ialah bila RM5 tu anda letak kat rumah, bila anda perlu RM5 tu immediately boleh ambil dan belanja. Mungkin dengan kita ada lag sikit 24 jam. Hari anda request RM5 hari ni, besok baru sampai rumah RM5 tu kan. Jadi itu kekurangan dia lah. Tapi bagi saya kelebihan menabung dengan pot ni sebenarnya untuk kita asingkan jumlah yang kita memang nak menabung dengan jumlah belanja kita. Sebab setiap orang bila duit datang daripada gaji ke dalam bank account, akaun tu lah buat belanja, akaun tu lah buat tabungan. Jadi tabungan tu selalu tak menjadi je sebab ujung bulan mesti habis. Jadi sebenarnya tujuan pot ni diasingkan dengan bank account anda ialah untuk create that separation, supaya tabungan tu memang khusus untuk tabungan dan perbelanjaan tu untuk perbelanjaan. Bukan tak boleh akses langsung, cuma lambat sikit. So for now, dah berapa ramai ada tak data yang berapa ramai dah gunakan pot sendiri? So currently kita launch on Play Store and App Store bulan Mac tahun ni. We are having about 2,000 plus people that are saving on the platform buat masa sekarang. Range umur? Currently 21 to 35 years old, tapi daripada gig economy platform yang riders ni ada yang sedikit lebih daripada umur 35 to maybe 40. Tapi the most average is 21 to 35. Okay, saya nak tanya, how safe is it from hackers? Sure. So currently our platform, currently our platform,
we do have a lot of security measures in place. So we use bit256 encryption yang dipakai oleh bank, dan sebenarnya the total sum is actually sitting with the bank. So we actually keep all the money within RHB Islamic account under a custodian lagi. So we actually have a trustee called Pacific Trustee yang diorang punya tugas ialah memang untuk jaga keluar masuk wang daripada tabungan pot. Okay, what about PIDM? Dia actually safeguards all the money in the bank. Okay, macam mana dengan POTS? Because it's on a third party punya ownership kan? Correct. Right. So interestingly, we are actually in collaboration with PIDM untuk membantu, sebab sekiranya tabungan ataupun deposit mana-mana yang duduk dengan bank, automatically akan dapat PIDM coverage. Jadi kita pun tak terkecuali kerana wang kita berada di dalam, wang pengguna berada di dalam RHB Islamic account. Jadi sekarang ni kita dalam kolaborasi dengan PIDM untuk memastikan bahawa pengguna faham that there are 2 layers now. Walaupun tabungan tu bersama pot, tapi at the end the money actually sits with the bank account, mereka juga dapat PIDM coverage. The investment of the monies in your bank, ataupun the monies yang you kata there is a profit sharing at the end of the year nanti, comes only from the interest ataupun ia akan dilabur dalam satu-satu cara yang lain? Okay, so buat masa sekarang kerana kita terhad dengan apa kebolehan yang kita boleh lakukan under bank negara, jadi it is still under the bank account, and the rates that we are giving is only OPR rates, which is overnight placement rates dalam 3%. Tapi in the future we are hoping to expand out into Sharia money market fund kerana interest dia lebih besar dalam around 4 to 5%. Kita masih lagi dalam perbincangan dengan bank negara untuk purpose itu. Okay, dan kemudiannya nak tanya, on the average orang yang menyimpan dengan POTS, what is their monthly commitment atau it's more of an irregular basis? Okay, so there are 2 types of users. Yang kumpulan yang gaji tetap, mereka biasanya akan letak dalam RM150 hingga ke RM350 setiap bulan dengan pot. Kumpulan yang tidak bergaji tetap seperti yang on demand job platform ataupun gig economy players, mereka akan asingkan at least 10% of what their earnings, and their earning vary weekly. So setiap minggu earnings mereka berbeza dan mereka akan letak different amounts, tapi the consistency is in the percentage lah, dalam 10 to 15%. Alright, last but not least daripada saya, just wanting to know how big is the pot capability, the capability of pot to keep members. Is there a ceiling, or there is, the floor is endless? I see. In terms of the amount that is being saved? No, in terms of the number of people saving. Okay. So currently there's no ceiling. So our capabilities can expand and contract, however, based on our onboarding. So kerana kita onboard bukan secara organik sahaja, tapi juga melalui integration dengan partner seperti Boost dan GoGet. Jadi daripada situ, kerana mereka dah ada user base mereka dan semua kumpulan saving tu just datang kepada pot platform. So we don't have a ceiling as to how much or how high we can go. Cuma currently in terms of amount, kita limitkan kepada RM10,000 sahaja. Lupa nak tanya satu benda. Kalau katalah seseorang itu menyimpan dengan POTS, dia dapat duit lepas 24 jam kalau dia minta tu, akan masuk ke dalam akaun bank dia, dan dia tetap pergi ambil daripada ATM lah. Yes. Betul? So macam mana dia nak keep track that dia punya monies from POTS tu? Adakah bila dah masuk ke dalam akaun dia ada notification dan sebagainya? Right. Okay. So semua jenis aktiviti di dalam melalui pot platform is in real time. Jadi simpanan pun in real time. Contohnya bila mereka ke MyDin dan it rounds up, immediately they can see, oh tadi I letak 50 sen dalam MyDin. Sama juga dengan withdrawal, the moment they exit, then it is automatically reflected on the platform. And currently at the moment we don't provide partial withdrawal. So sekiranya anda ada RM1,000 dalam pot, kalau anda klik withdraw, RM1,000 akan dikeluarkan. That is actually a good deterrence. A lot of people rasa macam, alamak, I dah save RM1,000, takkan I nak withdraw. Jadi the deterrence is there in the whole sum of the withdrawal. Dan kita akan bila the moment you withdraw, you will get a notification to say money has been departed our account, then you will get another notification to say money has already landed in your account. Okay. Just out of curiosity, kalau dah jawab tadi, just one more thing to ask. Berkenaan dengan bila nak tanya je, I forget that part. The part is about, okay, your R&D.
on innovation. What else are you going to do in the next 5 years or in the next 10 years? What do you see yourself? Right. I do hate saying the word artificial intelligence kerana semua platform cakap kita guna AI, kita guna AI. Tapi we have a data scientist in the platform within the team that actually looks at the behaviour of our current user dan sebenarnya kita nak provide a very personalised experience. Bila you menabur dengan pot, you rasa macam pot tu bercakap dengan you. Okay, hari ni contohnya you tak minum coffee hari ni. Why don't you save the $9.50 that you typically spend on coffee? So those kind of efforts are actually being put on our platform right now. So kita start dengan benda-benda kecil lah, macam hari tu Malaysia lawan Indonesia qualifier World Cup kan. So the next day we actually send a notification to say, hey, let's celebrate Malaysia won. So kita save RM5. The take up rate is very high kerana orang rasa macam, oh actually the platform is talking to me. So we are doing more on that effort from the artificial intelligence perspective for the personalisation aspect of our platform. Boleh tak I cakap pot snack macam foto? Macam? Kutu. Yes, digital kutu boleh? Ya, dia macam digital kutu. Okay, so kita, lupa nak cakap, kita juga ada satu feature yang mana contohnya orang yang travel dia akan pergi dengan kawan-kawan kan. So kita ada satu feature yang mana orang yang nak travel together, contohnya satu kumpulan kita pergi bercuti bersama dan kita akan letak each and every one of us on the same platform so we can track each other's progress. So maksudnya macam tengok Amir hari ni kita ke belakang sikit, so kita pun tolak dia. So amongst friends that would be quite fun. So that is the function of our digital kutu yang kita akan roll out next year. Okay, interested in your data scientist. Can you explain a little bit about your data scientist because that's the innovation that probably we would like to focus on. Okay, so from our data scientist perspective, his current work is revolving around how do we use our existing user data to help them save more. So we are looking at contohnya peak season. Delivery companies are making so much money in terms of the on-demand job platform, right? Contohnya, Valentine's Day, so the delivery guys actually make so much more jobs. So how do we optimize earnings yang diorang dapat tu untuk savings? Dan juga contohnya, we are actually thinking of working with PT-PTN as well to see how we can improve collection dalam konsep micro. Contohnya sekarang kan setiap orang disarankan dalam RM90-150 setiap bulan. Mungkin mereka tak dapat capai komitmen tersebut. How can we then bring it down to a smaller value tapi PT-PTN still can get the recovery rate and this kind of thing. So from our data scientist perspective, this kind of personalization aspect is what his work is around, and to use this data to maximize collection for other beneficiaries. So your data scientist is a human being? It's a human being. That means your AI is more of a genuine intelligence then. It's not much of an artificial intelligence. Right. So he is the kind of person who builds the model, the AI model, and he's currently training our data sets to now be schematically moving towards artificial intelligence, pure automation. So sekarang dia masih lagi training our data sets. So ada manual input and ada auto input, tapi in the future, and we target this by Q3 next year to be fully optimized. Fully automatic. Can you repeat that part? You intend to be fully automated by Q3 2020. Okay, and we aim to be fully automated would be by Q3 2020. Alright, sekejap because this okay, can we do that like Repeat lagi Okay. So pods would be looking into going fully automated By Q3, AI way with some programming done by your data scientist by Q3 2020. Okay, so our AI work will be fully automated by Q3 2020. Boleh? Okay. Okay. Macam mana bunyi ni daripada tadi ya? Macam mana? Bunyi macam sudukan food yang kita dapat kat restoran. Banyak sangat kat tadi. Alright, nak tanya Cik Nadia. Something about the AI, you kata boring lah orang cakap AI, and I'm quite interested to hear about your data scientist. So sebenarnya, how do you move towards that? With a human being? So we started with human being data scientist. So he's the actual person yang mana dia akan tengok kita punya transaction data, apa yang orang selalu nak save towards, what is the popular goal, berapa lama dia orang ambil dan sebagainya. So kita gunakan data ni untuk cari merchant yang sesuai dan untuk personalizekan saving experience tu. Contohnya typically Amir minum kopi hari-hari
RM6, tapi hari ni dia tak minum. So we can tell him that, hey, actually you can save RM6. So benda-benda macam tu yang more relevant to individual user, sekarang kita nak package kan untuk digitalkan dan automate that specific feature. So sekarang ni combination between a machine and a human being, tapi in Q3 next year we will automate the whole experience. Okay, you kata the pod is like speaking to you, macam something which is being personified. Yeah. So macam mana dia nak tahu kalau Amir tak minum kopi hari ni, for example? Right. So we do have within the platform actually a budgeting feature. So we notice there are two type of user group, yang mana yang konsisten sebab sebelum ni dia guna Excel, dia akan guna kita punya application, dan yang mana yang tak guna memang tak akan guna. So what we do is that use the data that user yang diligently letak key in hari ni minum kopi RM9 dan sebagainya untuk samakan dengan persona yang tak key in. So what we notice, and then we compare lah the take up rate. So contohnya, okay, macam mana nak cari Amir dan equivalent of Amir dalam kumpulan yang tak menggunakan budgeting feature tu, and we will adjust the rates of there from there. Okay, macam mana you come up with this idea to do that comparison? You know, how do you think about it? Because most of the time kalau innovation you dah banyak kan, nak buat sesuatu, how do you keep thinking about this innovative ideas? Sebenarnya platform yang sebegini yang memang fokus on budgeting je dah banyak dekat US dan UK. And I actually met some of the teams there and try to brainstorm some ideas, dan kita fikir macam mana kita nak localizekan that service buat masyarakat Southeast Asia. Dan kita tengok melalui data yang kita ada setakat ni, and still limited, we notice that users respond more positively kepada perkara yang lebih relevan kepada mereka. Then we try to craft something around this with the limited data that we have. So that's why the suggestion between combination of man and machine comes into place. Target audience at the moment, age group. The main user base at the moment is 21 to 35 years old, but we do have requests from schools and some wallets that are looking specifically at a younger audience to also break it down of pod feature into that wallet, and we are looking to explore this with dialogue group, for example. Kenapa panggil pod? So there's an English saying that says 2 peas in a pod, right? So the pod is a container sebenarnya, maksud pod tu. Then we notice iPod is a container for your music, so this pod is a container for your savings. Sama mana? So tadi cakap pasal nak buat apa yang untuk lebih dari tabung haji kan. So boleh sikit-sikit tak nanti. So currently our users are saving towards specific target, dan sebenarnya banyak feature yang kita develop is actually using human psychology factors. Contohnya, orang selalu tanya, kenapa bila SOS semua duit keluar? Maksudnya tak boleh withdraw by partial. Sebab kalau kita bagi keluar hari ni, minggu ni 100, bulan depan 100, memang takkan saving. So the idea is human being feels that they have already achieved so much. Bila dia dah save 1,000 tu, dia rasa sayang nak keluar. So and that's the kind of behaviour that we are enforcing on our platform lah. So banyak sebenarnya nuances yang around the psychological build of humans yang kita terapkan ke dalam aplikasi pod. Okay, tadi kita lupa nak tanya tentang kelebihan-kelebihan. Tadi sebut satu saja. Kelebihan satu, rewards dia. Okay. So kelebihan-kelebihan yang user boleh dapatkan dengan menabung melalui pod, aside from the fact that semua dalam satu tempat, tabungan secara digital, tabungan secara cash dalam satu tempat, user juga akan dapat reward bila mereka hit certain milestones. So contohnya target mereka ialah 1,000 dalam masa 4 bulan. Setiap bulan 200.5 kan. So for every milestone they achieve, when they hit 250, we actually give cash rewards, which is cash bonus lah. So this is a form of interest sharing that we actually get from our overnight placement yang kita pass back kepada user. And on top of it, bila dia dah achieve RM1,000 tu untuk ke Bali contohnya, bila dia finish the RM1,000, we actually connect them to e-commerce untuk membeli trip tersebut in maybe less than 1,000. So they get discount on top of it. So those are the two main rewards that we have on our platform. How many merchants do you have at the current moment, and are you actually intending to lebihkan lagi kepada produk-produk tertentu? So currently what we have is we have 4 merchants at the moment. So we have Zalora, Lazada, BD, which is company under AirAsia, and also Bloomlist, which we just onboarded for our special Valentine's Day project. So we do aim to expand to more network of merchants in the future, and we are already talking to some bigger e-commerce as well in both Malaysia and Indonesia. Okay, so saya belum Confused. kalau saya belum. Okay, tadi sudah try pod, and saya perasan kita boleh set satu goal kan. Kenapa pod hanya menggunakan satu goal?
at a certain time. Okay. Sebenarnya kita conflicted juga within the team sebab ada yang nak 4-5 goal, ada yang nak 2 goal, ada yang nak fokus 1 goal. Tapi kita realise that the application needs to progress in phases. So buat fasa yang pertama ni kita nak cuba bagi kita punya audience fokus dulu. Apa matlamat yang diinginkan sekarang, dan eventually we will tweak to enable more goals, dan pada tahun depan kita akan bagi pengguna untuk menabung bersama rakan-rakan mereka. So you have one your own goal and also another one is a group goal. Tapi in the future we will be able to break down these individual goals into long term goals and short term goals. Tapi pada masa sekarang hanya 1 goal individu dan 1 goal kumpulan. Okay. Saya ada kad Big Pay kan. So bila kita travel Saja tahu nak tembak-tembak. kan, kita pun macam kita top up kan, macam top up benda tu untuk macam let's say kita travel pun kita boleh top up situ, macam kita boleh kredit terus direct untuk beli shopping aku kan, untuk beli tu pun dia dapat point juga kan. One day pun akan jadi seperti Big Pay, akan menawarkan proses itu. It is in the discussion for retention strategy for our users. Memang kita nak bagikan sebanyak mungkin benefit yang kita boleh, dan kalau melalui points tu boleh dapat lebih banyak benefit, we will also roll out something similar. Cuma currently the way we progress from building one feature to another is use cases. So kita tengok okay, our current user apa yang mereka nak, dan our future user what will be most important to them, dan kita akan develop macam ni dulu. Okay, what was your main capital when you open pod? As in how much? Not necessarily, it can be people, it can be ideas. Okay. So our initial capital is actually the experience that my co-founder has in consulting and my experience with fund management. So kebetulan masa saya di Nomura, company yang saya bekerja sebelum ni, kita nak try to encourage more young people to invest. And I realise that there's a gap there between young people and investment because they are not even savings. So for them to put money into investment is a luxury. So I see pod as a stepping stone to that. So kita develop konsep pod ni bersama saya dan Yinting, my co-founder, dan kita sangat bertuah ada support network like 1337 Ventures yang mana they introduce us to a lot of industry field expertise. Sebenarnya kalau anda go through our user journey, is actually being developed by our first Malaysian awarded Google UI UX certified. So kita sangat beruntung dengan adanya support network yang sedemikian untuk membantu pod seperti yang anda lihat platform hari ini. Okey, nak tanya juga tentang mereka yang terlibat di dalam pods ni. Berapa ramai tenaga kerja? How big is your manpower? So currently we are a team of 8. So we have 2 business development people, myself and my co-founder, and the rest are all tech expertise. So we do have 1 data scientist, 2 UI UX designers, and 3 engineers. Okay. Satu lagi nak tanya, how did you come out with pods? How long did it take you to come out with pods? So I was juggling pod back in 2017 part-time. With my co-founder, kita masing-masing ada kerja tetap, tapi lepas habis kerja kita jumpa, discuss and try to find a tech talent because none of us could code. So we found someone, and then so basically we were building and conceptualizing, and in 2018 we both left our job full-time to do this, dan most of the year 2018 was dedicated for product development and fundraising, and we launched the app this year. So technically it took about 2.5 years, but the company is about a year plus more. Okay, kalau you see yourself in this over the past few 1 year, past few 12 months or past few months, the success rate, how would you measure your success rate? Apa yang you intended and expected, adakah ia melebihi daripada tahap ekspektasi atau macam? Right. So there are only 2 KPI metrics that matters most to us, which is number of total savings. Number of users, yes and no. So sometimes our features are actually built into API into other people's platform. Jadi the users are not really our users per se. So we measure total savings and total goals achieved. Because at the end of the day, what we want users to save towards, mereka dapat capai apa yang matlamat yang mereka tetapkan pada waktu mereka sign on onto pod. So those are the 2 main metrics that we measure. Dan sebenarnya pada awalnya kita macam sangat protective, like we want all our users, we want to organically grow them. Tapi bila kita realise sebenarnya a lot of fintech platforms sebenarnya built based on trust, and it's not easy bila you baru kan, orang tak tahu siapa dia ni and stuff like that. So it's so
simple when we integrate it with other people's platform, whereby their audience have already trusted the platform. Contohnya dengan GoGet, riders mereka dah mempercayai platform GoGet. Jadi bila GoGet introduce us as a saving tool, immediately the riders were like, oh great, this is what we wanted. Compared to if I were to go on the street and tell, hey, nabunglah dengan pot. It's very different dynamics. Okey, cara lain, cara inovasi yang you promotekan your pods selain daripada melalui GoGet and macam mana you do it on your own? You do it on your own as well. Right, so there's this like marketing gimmick that we actually sort of sent out a PR box, but to random users, and so that they can send it to their friends as well, where each box ada satu jar tau, and the jar is actually marked, which I didn't bring today, sorry. So there's a jar that it's marked, okay, you nak save untuk RM100 a month, that kind of thing. So it's more to give them the benefit of savings that they can actually see themselves, sebab bukan semua orang ada tabung kat rumah kan. So kita nak bagi tabung, literally tabung, so that they can see the benefits. And then basically what we say, pot is just a digital version of this. So then the onboarding gets better because people can experience it without having to, kerana trust is an issue kan, so they don't need to give their details or anything, just use our tabung and just put money first, and the money sits in their home or wherever they would like. Dan lepas tu mereka rasa macam, actually this is very useful, and now they are all on digital platform. So that is one of the methods that we do customer acquisition. Okay, boleh tak kalau kita buat promo kat, kita buat promo untuk minta dia duduk tengok kat kamera kan? Oh, kat kamera. Kat sini ya. Kat sini ke? Sini je lah. Sini je lah. Okay, kat sini je lah. Mungkin boleh. Okay, tengok straight dengan kamera. Okay. Once you cakap rolling, baru you start. So I tak payah cakap hi ke apa, I just cakap gunalah tak pot. payah. Okay. Lepas tu nanti lepas habis tu freeze je kamera. okay. Freeze. Kita akan potong-potong lah nanti, tapi you freeze je. Dah tu smile je, freeze sampai dia kata cut. Jangan tengok we all lah. Okay. Mata jangan lari je, tengok depan Okay. ke satu tu. Okay, rolling. Gunakan pot untuk menabung buat apa saja tabungan impian anda dengan serendah 10 sen. Cut. Okay ke? Nice.